हरि ओ हरि ओ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् भूयो भूयो नमाम्यहम्। अमित्र मित्र अंधर नेत्र करुणा छत्र अनुपम गात्र शिवा कलत्र विजय अत्र तत्र सर्वत्र प्रभु श्री रघुनाथंकर अमल कमल चरणारविंद तले अनंत कोटि भक्तिपूत निवेदन। सम्मानास्पद भक्त बंधु दर्शक बंधु आपण मानकु समस्तंकु विनम्रतापूर्वक प्रणति ज्ञापन करी शुभ स्वागत करुचु कथामृतर ए रमणीय ए रसाल दिव्य दरबार को। आमे माने समस्ते जानू जीवन एक साधनार पथ। ए पथरे आगुसार हेबाकु हेले केते कंटा केते समस्या केते बाधा केते प्रतिकूलता तार अंत नहीं, किंतु आमको आगकू आगेइबाकू हबो। तेणु ए जीवन यात्रा रे आमको हेबाकू पड़िबो साधकटिए परी। जेपरी साधकटिए आपनार साधना बलरे आगकू आगकू आगुसार हुए, आमे ठीक अनुरूप ढंगरे निजकू साधकटिए करिवा। आमे माने जानू जेपरी बलवान आपनार बल उपरे विश्वास करे, ठीक सही परी ए संसार रे जे वास्तविक साधक तार सबुठारु बड़ बल होउची सत्य। सत्य तार बड़ पुंजी, जीवनर श्रेष्ठ उपादान एवं सत्य उपरे तार प्राण समर्पित। जेउ साधकर जीवन सत्य द्वारा आंदोलित सत्य रे समर्पित, सत्य रे जार जीवन गुंथा हेइची ता जीवन रे विफलता नहीं, ता जीवन रे विषाद नहीं, ता जीवन रे कलंक कालिमा मध्य नहीं। सेइथि पाई आमे माने जानू सबुठारे सत्यर जयगान, सबुठारे सत्यर जयगान सत्यमेव जयते बोली कहा जाए। भागवत ग्रंथ आरंभ हेले सत्यं परम धीमहि, से सत्य को मु प्रणाम करुची, सत्य को मु प्रणाम करुची ना को सत्य, से सत्य किए सत्य ब्रह्मंकु कलुजात सत्य स्वरूप तु अनंत सत्य तू पालु वसुंधरी सत्य तो नाम नरहरि सत्य तो नाम नरहरि सत्य तो नाम नरहरि। भगवान का सहित सत्य को जोड़ी दियंतु, अर्थात सत्य श्री राम, सत्य राम लाला, सत्य अयोध्यार नायक, अयोध्यार श्रेष्ठ विचारपति। आसंतु आम जीवन को मध्य सुंदर सुभग मधुमय सुधामय अमृतमय करने को हेले आमे भगवान को जीवन को टिके आलोचना करिबा, टिके पाठ करिबा, भगवान को देखिबा। महाप्रभु राम लाला किपरि सत्य को जगिचंती, सत्य को भगवान
କେବେ ହେଲେ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ସତ୍ୟ ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରଭୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାବେଳେ ଆମେ କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣାଉ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣାଉ, ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁ, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ ପଥେ ଧର୍ମ ପଥେ ଘେନି ଯାଅ ମୋତେ, ପ୍ରଭୁ ଘେନି ଯାଅ ମୋତେ, ଭସାଅ ପରାଣ ମୋର ତବ ପ୍ରେମ ସ୍ରୋତେ। ସତ୍ୟ ପଥ ହିଁ ହେଉ ମୋ ଜୀବନର ପଥ, ମୋର ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ, ମୋର ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ଲାଲାଙ୍କର ଏ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଭିତରେ ଆମେ ସତ୍ୟର ମହାର୍ଘ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଟିକେ ଖୋଜିବା। ପ୍ରଥମ କଥା, ଭଗବାନ ରାମ ହେଉଛନ୍ତି ରଘୁବଂଶୀ, ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ରଘୁକୁଳ ତିଳକ, ରଘୁକୁଳ ନାୟକ ଭଗବାନ। ଏବଂ ଏ ରଘୁକୁଳର ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି, ଗୋଟେ ବ୍ରତ ଅଛି, ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ଅଛି। ପଚାରିବେ ରଘୁକୁଳର ରୀତିଟା କ'ଣ? ରଘୁକୁଳ ରୀତି ସଦା ଚଲିଆଇ, ପ୍ରାଣ ଯାଇ ବରୁ ବଚନ ନ ଯାଇ, ବଚନ ନ ଯାଇ, ରଘୁକୁଳ ରୀତି ସଦା ଚଲିଆଇ। ରଘୁକୁଳର ଇଏ ହେଉଛି ରୀତି, ପ୍ରାଣ ଯାଇ ବରୁ ବଚନ ନ ଯାଇ। ଦେଇଥିବା କଥା କେବେ ହେଲେ ଅନ୍ୟଥା ହବ ନାହିଁ, ହବ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରିମାପକ, ଏହା ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରାକାଷ୍ଠା। ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ପାଖରେ, ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ପାଖରେ, ରଘୁବୀରଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଅପୂର୍ବ ଭାବ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ରାଜା ଦଶରଥ ସତ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କୈକେୟୀଙ୍କ ପାଖରେ ବଚନବଦ୍ଧ ହେଇଥିଲେ, ତାପସ ବେଶ ବିଶେଷ ଉଦାସୀ, 14 ବରିଷ ରାମ ବନବାସୀ। ବଚନବଦ୍ଧ ହେଇଥିଲେ କୈକେୟୀଙ୍କ ପାଖରେ। ଏ ବଚନକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ, ସତ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ପାଳିବା ହୁଏତ ଇଏ କଷ୍ଟ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଅସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ପାଇଥିଲେ ଦଶରଥ। ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ମନ କଥା, ତୁମେ ସବୁ ଜାଣ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ। କହି କହି ହିଁ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ଗଙ୍ଗା ଯମୁନାର ଅପୂର୍ବ ଶ୍ରାବଣୀ ଗଣ୍ଡ ଦେଶ ଦେଇ ବହି ଯାଉଥାଏ। ତଥାପି ସତ୍ୟକୁ ମୁଁ ପାଳିବି, ସତ୍ୟକୁ ମାନିବି। ସତ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବାକୁ ଯାଇ ରାଜା ଦଶରଥ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆଉ ଦଶରଥ ନନ୍ଦନ ଦାଶରଥୀ ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ ନା, ବାପାଙ୍କ ସତ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ଭଗବାନ ବି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କହିଲେ ନା 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 ନା, ଆଉ ଅଯୋଧ୍ୟା ମାଟିରେ ମୁଁ ରହିବିନି, ମୁଁ ରହିବିନି, ମୁଁ ରହିବିନି। ନା କାହିଁକି ନା, ସତ୍ୟ ଲୟ ରଖି ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିବି, ଗାଇବି ସତ୍ୟର ଜୟ, ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଥିବି ସଦା, ତେଜିଣ ସକଳ ଭୟ। এই হচ্ছে ভগবানଙ୍କର বিশাল ব্যক্তিত্ব। সত্যে লয় রখি সত্যকু বুঝিবি, গাইবি সত্যর জয়। ମୋ ବାପାଙ୍କର ସତ୍ୟକୁ, ମୋ ବାପାଙ୍କର କଥାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଭଗବାନ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଇଏ କିଛି କମ ବଚନବଦ୍ଧତା ନୁହେଁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ବିଦଗ୍ଧ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ,
दर्शक बंधु मोर रावण जिते उत्पात वित्पात कला आपणार चक्रांत आक्रांत भाराक्रांत हला ए पृथ्वी ब्रह्मा बलरे बलियान हेइछि रावण काहाकू मानिबी नाही समस्ते त्राही त्राही डाकिले आउ शांति नाही शांति हजि जाइछि शांति मरी जाइछि कौन करिवे धरित्री माँ कई कई हे कांदुछि ब्रह्मांक पाखरे आपनार गुहारी को जनैला वेदना को जनैला सकल देववृंद एकत्र होई क्षीर सिंधु पाखरे भाव विह्वल होई भगवान को डाकिले हे अगतिर गति हे अनाथर नाथ हे अबंधुर बंधु आपण न चाहिए किए आमको चाहिए लगाइले दीन बंधु लगी कूले भासी जाऊछि जले भासी जाइछि जले हे भगवान भासी गलुणी आमे लगाइले दीन बंधु लागी बुकुले भासी जाऊछु जले भासी जाऊछु जले हे महाप्रभु आमे भासी गलुणी रक्षा कर गजराज चिंता कला अगाध जले जीव जीवार बेले भगवान गजराज को रक्षा कल तुम्हें परा आमे अनुरूप भाव में डाकुचु रक्षा कर रक्षा कर रक्षा कर भगवान कौन कले आमे माने समस्त जानू भगवान मध्य से दिन सत्य कले हाँ मुजीबी भगवान कहले माँ भय करनी जनी डर पई मुनि शुद्ध सुरेशा तुम ही लागी धरियो नरवेशा श्री राम जय जय राम भगवान कहले भय करनी तुम्हारी पाई तुम ही लागी धरियहु नरवेशा तुम्हारी पाई नर रूप को अंगीकार करी मानव रूप को धरिबी ओल्हेबी भगवान खाली कहले कि भगवान खाली सत्य प्रकाश कले कि ना 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 भगवान करिकी देखई देले असुर कूल करिनाश धरणी करिले उश्वास भगवान असुर कूल को नाश करी ए धरित्री की उश्वास कले कारण भगवान होउछंती सत्य प्रिय माधव सत्य प्रिय श्रीराम केवल सेतिकी नुहे रामायण ग्रंथ को आपण ओलटेइबे भगवान कथा देइथिले भरत को आपण माने जानंती जेते बेले गोटिए परे गोटिए सभा बसिला चित्रकूटर पावन देश रे भरत करपत्र जोड़िले कहले महाप्रभु आपणकर इच्छा ही इच्छा हे इच्छामय आपणकर इच्छा ही एकमात्र इच्छा आपणक इच्छा रे मु समर्थनर फूलटिए केवल दउछि प्रभु मोर किछि कामना नहीं प्रभु कौन आपण को मागिबी आपण कौन जानती नहीं महाप्रभु कौन मागिबी केवल एतिकी पचारुची भगवान मु बंचिबी केमिति मोर आधार कौन मते दियो मोर आधार दरकार मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद राम के चरणारविंद सीता के चरणारविंद राम के चरणारविंद सीता के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद मोर आधार केवल सीताराम भगवान पादुका द्वे देले
केवल देलेनी भगवान कहले भय करिबुनि रे मन उणा करिबुनि मन केबे भांगिबुनि विषादित मुखमंडल मो पाखरे केबे आउ देखा ना रे भाई कथा दउची 14 वर्ष अतिक्रांत हेबा मात्रे मु तो पाखरे पहुंचीबी तो पाखरे पहुंचीबी सारा ब्रह्मांड को कहीदेवी मो भाई के मु केते भल पाए मो भाई के मु केते भल पाए धन्य धन्य हे सत्य प्रिय श्री राम तुम चरणार बिंद तले कोटिशह प्रणिपात भगवान कथा देइथिले एवं काम करी भगवान देखई देले लंका युद्ध परे रावण को भगवान कल्याण कर सारा परे विभीषण जेते अनुनय विनय हेले प्रभु एठी रहीगले हुंतानी आपण एठी रही जानते आपणकर पदाब्ज को मु आश्रित होई रही जानती प्रभु भगवान कहले ना 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 मो भाई की परा मु कथा देइची भाई की परा कथा देइची ता पाखरे पहुंचीबी ता पाखरे न पहुंचिले से रही पारिबनी जीवन झास देई दब सिए हे महाप्रभु अंतर जामी तो अंतर मध्य करुथा जे रमण सकल प्राणी अंतर कथा को जानी पार नारायण नारायण तुम्हें समस्तंकर अंतर कथा को परा तुम्हें जानिबारे सिद्ध शुद्ध प्रसिद्ध महाप्रभु तुम्हें जानी पारिबनी यही होची भगवान सत्यनिष्ठ भाव केवल सेतिकी नुहे आपण माने जानती कथा देइथिले भगवान भयालु सुग्रीव को सुग्रीव सहित भगवान मित्रतार बंधन रे बांधी ही गले आउ कथा देले सुग्रीव मु परा तुमरा मित्र ही गलनी आउ भय करनी सुनो सुग्रीव में मारी हूँ बाली ही एक ही बाण ब्रह्मरुद्र शरणागत कोई नहीं उबरई प्राण श्री राम कथा ओ जय श्री राम कथा ओ जय श्री राम कथा ओ जय श्री राम कथा राम नाम तू जपले मनुआ राम नाम तू जपले मनुआ छोड़ के जगत के चिंता जय श्री राम कथा ओ जय श्री राम कथा ओ जय श्री राम कथा ओ जय श्री राम कथा भगवान कर सत्य भाव को देखंतु भगवान कथा देले भयालु सुग्रीव को सुग्रीव सुन गोटे मात्र बाण रे बाली को सुई देवी कथा दउची भगवान खाली कथा देलेनी भगवान मध्य एक काम करी देखई देले एड़े बड़ा प्रचंड व्यक्तित्व एड़े बड़ा बलशाली बाली भगवान ताको धराशायी करदेले कारण भगवान सत्य को ही भल पाती भगवान सत्यतार भाव को ही भगवान अंगीकार बद्धतार आबद्ध हो जाती महाप्रभु धन्य धन्य ठाकुर से तो भगवान शंकर राम लालांकर स्तुति कले कले हे महाप्रभु जय हो सच्चिदानंद जगा पावन अशोक ही चले मनोजन सावन भगवान शंकर आपनार स्तुति गान रे डाकिले राम लालांकु कहले सेई राम लालांकु मु प्रणाम करुची मु वंदना करुची ना किए जय हो सच्चिदानंद जग पावन आपणक नाम सच्चिदानंद सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
କୁହାଗଲା ଭାଗବତରେ ଭଗବାନ ଆପଣ ସତ୍, ଆପଣ ଚିତ୍, ଆପଣ ଆନନ୍ଦ। ଏ ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦରୁ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ସତ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ତ୍ରିକାଳ ବାଧକ ସତ୍ୟ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ମିଥ୍ୟାର ଆରୋପ ନାହିଁ, ଯିଏ ଥିଲେ, ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ରହିବେ, ସେଇ ହିଁ ସତ୍ୟ। ସେଇଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣତି ଜ୍ଞାପନ କଲେ, ପ୍ରଣାମ କଲେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର। ମାନନୀୟ ବିଦଗ୍ଧ ଶତ୍ରୁ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ସତ୍ୟପରାୟଣତା, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେବାର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଜିର ସମାଜକୁ ଦେଖିଲେ ମନେ ହୁଏ କେଜାଣି କାହିଁକି ଏ ସତ୍ୟ ସତେ ଯେପରି ପରାହତ ହେଇଯାଇଛି କି, ପରାସ୍ତ ହେଇଯାଇଛି କି, ସତେ ଏମିତି ଭୁଲୁଣ୍ଠିତ ହେଇଯାଇଛି କି, ସତ୍ୟର ନକ୍ସା ବଦଳି ଯାଇଛି କି, ସଂଜ୍ଞା ଶ୍ରୀହୀନ ହେଇଯାଇଛି କି। ବିଚାର କଲେ ପିଲାଦିନେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, ପଢ଼ିଥିବେ ଗପ, ଗୋଟିଏ ବଉଳା ଗାଈର କଥା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମିଛୁଆ ରାଧୁଆ ଗପ। ଯୋଡ଼ିଏ ଗପ ଆପଣ ପଢ଼ିଥିବେ। ବଉଳା ଗାଈର ସତ୍ୟତା ପାଖରେ ସେଦିନ ବାଘ ବି ନିରବି ଗଲା। ବଉଳା ଗାଈ କହିଲା, ଆରେ ଘରେ ମୋର ଛୁଆଟାଏ ଅଛି, ମତେ ଛାଡ଼ ଥରେ, ତା ପାଖକୁ ଯିବି। ମା ମା ବୋଲି କେତେ ସେ ବିକଳ ହଉଥିବ, ତାକୁ ଖାଲି ଟିକେ ଅମୃତ ଦେଇ ଆସିବି। ଅମୃତ ଦେଇ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଆସି ତୋରି ପାଖରେ ଠିଆ ହେବି ରେ, କଥା ଦଉଛି। ଆପଣାର ଭାବରେ ବାଘ ପଚାରିଲା, ଯଦି କଥା ଦେଇ କଥା ନ ରଖୁ? ହେ ବଉଳା ଗାଈ, କଥା ଦେଇ ଯଦି କଥା ନ ରଖୁ? ସତେ ଯେମିତି ଏ ଆଖି କୋଣରେ ଲୁହ ଗୁଡ଼ାକ ଜକେଇ ଆସିଲା ବଉଳା ମାର। ବଉଳା ମା କହିଲା, ଶୁଣରେ, ଯଦି କଥା ଦେଇ ମୁଁ କଥା ନ ରଖେ, ତେବେ ମୁଁ କହୁଛି ଏ ମାଟିରେ, ଏ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆଉ ଗୋମାତାକୁ କେହି ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ, ଗୋମାତା ପାଇଁ କେହି ଆଉ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ନାହିଁ, କେହି ଆଉ ପାଗଳ ହେବେ ନାହିଁ ଗୋମାତା ପାଇଁ। ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ମାର କଥା। ବଉଳା ଗାଈ ଏ କାହାଣୀ ହୁଏତ ଛୋଟ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଆମର ଜୀବନ ଚାହାଣୀକି ବଦଳେଇ ଦେଇପାରେ। ଆରି ନାମ, ଏଇ ବିଭବର ନାମ ହେଉଛି ସତ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇବା। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ମିଛୁଆ ରାଧୁଆ ଗପ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଜୀବନ ଉପରେ ଏହା ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବ, ଏକ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ପକାଏ। ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର କରିବା, ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅମୃତମୟ କରିବା, ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ମୁଖର କରିବା। କିପରି? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ସତ କହିବାକୁ କିଆଁ ଡରିବି, ସତ କହି ପଛେ ମଲେ ମରିବି, ମତେ ଏତିକି ଶିଖାଅ ସାଇ ହେ, ମୋର ଧନ ଜନ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ହେ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁ, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ସତ କହିବାକୁ କିଆଁ ଡରିବି, ସବୁବେଳେ କହୁ। ଖାଲି କହିଲେ ହେବନି, ଖାଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ହେବନି, ଆମ ଆଚରଣ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବା ଦରକାର। ସତ୍ୟ ଇଏ ସବୁବେଳେ ସରଳ, ମିଥ୍ୟାର ପଥଟା ସବୁବେଳେ କୁଟିଳ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ସିନା ସରଳ, ଆମେ ସରଳ ହଉନାହୁଁ, ଆମେ ସରଳ ହଉନାହୁଁ। ଆମେ ଜାଣୁ ମିଥ୍ୟାକୁ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ, ଜୀବନରେ ଥରେ ମିଛ କହିଲେ, କହୁଥିବୁ ମିଛ ପଛକୁ ପଛ, ତା ପଛକୁ ପଛ ମିଛ ଚାଲିବ। ଇଟ୍ ନିଡ୍ସ ଡେ ଟୁ ଡେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ। ଗୋଟିଏ ମିଛ ଯଦି କହିବେ, ପୁଣି ତାପରକୁ ଆଉ କ'ଣ ମିଛ କହିବେ, ଯୋଗାଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର କରି ରଖିବେ, ତାପରକୁ ଆଉ କ'ଣ ମିଛ କହିବେ, ଯୋଗାଡ଼ କରି ରଖିବେ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ କହିଲେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ କିଛି ମନେ ରଖିବା। କେବଳ ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସତ କହିବାକୁ କିଆଁ ଡରିବି, ସତ କହି ପଛେ ମଲେ ମରିବି, ମତେ ଏତିକି ଶିଖାଅ ସାଇ ହେ, ମୋର ଧନ ଜନ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସେଇ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମ ଜୀବନକୁ ଟିକେ ସତ୍ୟ ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁ ପ୍ରଭୁ। हे महाप्रभु, हे राम लाला, हे अयोध्यार नायक, हे अवधर पति श्रीपति भगवान, आपणक जीवन जेपरी प्रमुख पुंजी उपादान अमूल्य उपहार होउची सत्य, अनुरूप भाव में आम जीवन को से सत्यर पराकाष्ठा निष्ठा आउ प्रतिष्ठारे
ସୁନ୍ଦର କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ତେବେ ଯାଇ ଆମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ମୁଖର ହେବ, ଜୀବନ ଶାନ୍ତିପ୍ରଦ ହେବ ଏବଂ ଜୀବନ ଶୁଭଗ ହେବ। ମାନନୀୟ ବିଦଗ୍ଧ ଶତ୍ରୁମଣ୍ଡଳୀ, ଏ କଥାର ଧାରା, ଏ କଥାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିଗନ୍ତ ଉପରେ ଦିଗ ଉପରେ ଆମେ ପୁଣି ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତ ସମୟ ଆମକୁ ଇସାରା ଦେଲେଣି, ସମୟର ଅନ୍ୟ ନାମ ଭଗବାନ। ଆମେ ସମୟକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା। ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଉପସ୍ଥିତ ହେବୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର କଥାବସ୍ତୁକୁ ଏଇଠାରେ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେତ୍। ହରି ଓಂ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି।